lampu kita kan. Wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa baiti ajma'in khususan ila ruhaniya bil anjina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li zawil huquqil wajibati alaina bi anna Allah ta'ala yu'li darajatin fil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آلهة يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين جل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم
لهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم أو صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صرف إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارع فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك الله غفر الله تعالى عبدا بقول لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله 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 الله يا 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 الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وصل لمن اجتمعنا هنا بسببهم عملنا ربنا مالك يوم الدين ورضي عن نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما صبحنا له منها سبحان الله وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذه المجالس المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة
ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رواه آبائه وإخوان أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآلهم أجمعين وإلى روح المؤولين لكل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الآباء أئمة المجتهدين والمخالفين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة السبات المحققين وأولياء القونين وأولياء أجمعين وسبب نسأل ذلك ما زبدك وإحسانك إلى روحي من كانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجله اللهم اجعلها فداء لهم من النار وحجامة لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا وأولادنا وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له وعمر الجميع برحمتك ورضوان وأسكننا وإياهم في فصيح جنتك ومحل رضا يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم جبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جاء من توفنا وأنت راض عنا ولا تعنا بقبلة ولا تأخذنا على غير واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فآمتنا عليها غير مفتون ولا ضل ولا مضل ولا مغير ولا مبدل وأنت حسبنا ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وعلوم الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأن فصل في آداب الجمعة قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أن الجمعة عيدا من أعياد المؤمنين وهو يوم شريف قد خص الله عز وجل به هذه الأمة وفي ساعة مبهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها حاجة إلا أعطاه إياها إلى آخر المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah Ta'ala pada saat malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Kita menginjak dalam suatu pasal fi adabil jum'ah. Ini satu pasal pada menyatakan yaitu adab-adab Jumat. Jumat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal jum'ata sayyidul ayyami wa idul muslimin. Bermula hari Jumat itu kata Nabi kita penghulu dari segala hari dan hari raya orang-orang yang muslim.
Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hari Jumat penghulu dari segala, jadi kita kepala hari. Hari Jumat lah nanti mengakhiri dari hari dunia. Karena awal dunia dijadikan Allah adalah pada hari Sabtu. Jadi akhir dunia karena kita hari Jumat. Tepat pada tanggal 10 Muharram. Jadi pada hari Asyura. Itulah karena hari kiamat itu akan terjadinya. Kapan mana kita pun kada tahu. Ini rahasia Allah. Maka oleh itulah sebelum menjalang daripada kematian seseorang, dalam hal ini kita bersiap lebih dahulu untuk mencari sanggup. Karena mana pulang kita ke akhir itu kada akan kembali lagi. Kada kembali ke dunia maksudnya. Memang itu nanti kita akan dihidupkan kembali. Dikembalikan roh kita. Disitulah kita akan merasai menikmati sesuatu barang nang ganjaran atau kita hadiah dari Allah Subhanahu berupa suatu amal-amal saleh yang diganjar oleh Allah daripada beberapa pahala. Maka tepat pada hari Jumat ini adalah suatu amal ibadah yang luar biasa. Allah tidak akan menolak doa seseorang hamba yang meminta pada hari Jumat dan malamnya. Jadi apa aja yang kita pinta, Allah tidak akan menolak. Pasti diterima oleh Allah. Tapi kita yakin setiap dalam suatu doa yang diterima oleh Allah, itu bisa jadi ijabah tuh kaina atau bisa juga kontan. Kenapa hal yang demikian? Justru itu Allah lebih tahu. Allah lebih kenal, lebih tahu sebelum dan sesudahnya dari sesuatu kita yang meminta. Sesuatu yang kita pinta umpamanya kesenangan dunia. Allah tahu nih lawan kita. Karena kita ini besar nafsu dan syahwat. Amun aku barija Tuhan ini langsung di dunia ini kan lupa lawan aku. Karena besar hawa dan nafsunya. Dia selalu berlejat-lejat ya urusan dunia. Memakannya adalah jasmania. Kada ada ingat lagi memakannya ruhania. Apa makanan jasmania? Ya kita makan minum dan sebagainya. Itu makanan jasmania. Kalau kita beramar beribadah, baikkah kita baca Quran, baca sholawat, baca tasbih, baca zikir, istighfar, dan yang lain-lainnya itu merupakan kita makanan rohaniah. Maka oleh itulah amun rohaniah ini kada kita makan nih, kurus karing. Lalu ibarat kita meminta tuh lambat. Nangaran orang nang uyuk kayak apa tadi? Lambat je kita. Maka justru karena inilah Imam Ahmad Al-Ghazali, aku jasidin amun kada ingat lawan Allah itu sakunyan sirih kuhukumkan diriku ni kafir. Kayak apa itulah? Sakunyan sirih itu saat ada ingat lawan Allah, artinya saking ingatnya sidin lawan Allah itu sedetik pun kita kada pernah lupa dengan Allah. Kenapa? Karena sidin ini kita tuh mangadalun adalah musyahadatil wujud, muraqabah. Ini sidin selalu amal dan ibadah yang termaktub di dalam diri sidin. Apa musyahadatil wujud? Sidin itu selalu memusyahadahkan suatu barang yang ada. Baikkah barang yang ada itu nyata ataupun tidak nyata, tapi nyata adanya. Seperti apa? Ialah yang gaib-gaib. Itu kan pasti ada, tapi adanya tuh hanya apa? Orang yang merasa ada. Seperti apa? Angin. Kan angin itu ada. Tahunya ada angin itu kita merasa. Angin itu betul-betul angin ya betul kita kada melihat. Lawan angin nih kita kada melihat. Memandang, melihat dan merasakan itu inilah selalu ingat dengan Allah. Nang menciptakan semuaan itu tidak ada yang menciptakan hanya Allah. Allah itu bersifat fa'alul lima yurid. Allah itu memperbuat sesuatu apa yang ia kehendaki. Makanya supaya kita ini dikehendaki oleh Allah kadang-kadang kita amalkan, kita laksanakan sesuatu apa yang diperintah Allah. Pasti Allah apa yang kita minta Allah memberi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat dan luar biasa Allah menyayanginya lawan orang yang mereka itu selalu ingat kepadanya. Baikkah cara ingat itu dengan yang nyata bagi kitanya, atau ingat mereka itu nang kada nyata ya seperti mereka itu mengucap zikir dengan jihnin atau hati aja kita. Selalu ia ingat dan selalu ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melihat sesuatu barang yang ada. Barang yang ia rasa, barang ia nikmati itu selalu ingat lawan Allah. Karena tidak ada lain yang tidak ada bukan bagi dirinya itu selalu ia merasakan
daripada kodrat dan iradat Allah. Adanya kita diadakan Allah, hidup kita dihidupkan Allah, kita rezeki diberi oleh Allah. Bagi orang yang meyakini dengan keimanan yang sempurna, mereka itu bahasa kita ya orang yang takarrub ilallah, orang yang parak lawan Allah. Nangaran istilah parak itu sesuatu apa yang kita pintakan lakas daripada kita jauh. Nah, amun kita ini jauh lawan Allah, makanya oleh itulah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dahulu kita diberikan adalah keimanan, keyakinan dan di dalam Islam. Yang kedua Allah memberikan kita akal dan pikiran. Allah menciptakan kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berucap, hidung untuk berhina, tangan untuk berjapai, batis untuk berjalan. Nang samuaan ini sebujurnya Allah itu menggerakkan lawan kita agar kita bisa ingat dengan Allah. Soalnya apa aja nang kita gerakkan, nang kita diamakan, kada lain nang kada bukan wala tataharraku illa biiznillah. Kada ikan bergerak sedikit pun terkecuali dengan izin Allah. Maka oleh itu berapa banyak dari kalangan kan manusia tadi sihat bandarinya sekalinya jaro kada singgarakan lagi ya kita lumpuh. Nah, menjar hanya dirinya mati sekalinya. Jadi mati itu istilahnya bukan karena adalah sesuatu yang khas dari nang itu aja kada. Sebujurnya mati itu sudah menepati janji Allah dan batas-batasnya sudah sampai. Jadi kita sampai umur. Orang tuh kayak apa bunyum belum sampai umur kalau mau mati. Kayak apapun juga itu telah walaupun ya anak mandeki mati. Bergantung diri insya Allah kada akan mati. Kenapa? Itu hanya kehendaknya. Tapi kalau kehendak Allah, nah mungkin pun bisa akan jadi mungkin. Maka oleh itulah kita disuruh meminta. Umpamanya kita nih ditakdirkan Allah ketika kita berada di perut ibu kita, kita baru lahir ke dunia. Kan itu dijanjikan, sudah itu menurut riwayatnya. Janji-janji kita itu ikam karena nah hakun lah. Amun hidup kayaknya nah kayak ini, bukan sakit. Ya nang terkadang-kadang tuh kalau lah orang tuh lambat keluar. Nah ajar, hanya pembukaan 2, hanya pembukaan 3 aja. Sudah lebih sehari, itu mungkin dia berpikir, sinah nak keluar nih. Berpikir, iya, terima kada. Lebih baik aku mati di pelampangan aja daripada aku hidup dengan masuk neraka. Nah, lalu apa? Ini maiihakan aja, jangan masa keluar ke kakak tuh. Pikiran mang lakas keluar tuh janjinya kira baik itu jadi senangnya lucul aja keluar tuh belum datang bilet keluar itu menurut qada dan qadar kita tuh sudah dicantumkan oleh ketika kita mau lahir ke dunia itu menurut riwayat karena qada dan qadar itu pasti akan berlaku. Nah, yang bisa merubah qada dan qadar itu adalah doa. Nah, makanya doa itu kata Nabi ad-doa usilahul mukmin. Doa itu jar Nabi senjatanya orang mukmin. Makanya jangan kita lepas, jangan kita pisah lawan diri kita satu doa. Kan Nabi mengajarkan. Kita hendak guring baca doa. Ketika hendak guring kita kan baca doa. Bangun guring baca doa. Itu kalau disuruh yang Nabi nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu kan bacaan kita yang bangun guring tak. Baik guring siang ataupun malam. Kenapa? Karena guring itu merupakan adalah mati. An-naumu kal mamat ya Nabi. Bermula orang guring itu seakan-akan adalah mati. Memang kalau orang bujur guring, asa bujur guring itu tatingnya parangnya udah buka. Jadi asa orang itu bujur guring tapi hati kan orang bergurung ayam aja bahaya. Sebentam tuh. Nah, makanya Nabi an-naumu kal mamat ya Nabi. Bermula guring itu adalah seakan itu adalah mati. Suatu contoh yang konkret dari kita untuk mengganang mati itu ialah tidur. Kan tidur tuh terkadang-kadang kita ada mimpi, ada nama igau. Nah, menghindari daripada mimpi yang kada baik ini, ya kita kan disuruh oleh Nabi kita berhindar daripada syaitan. Apanya artinya ya bacaan. Kita hendak guring tuh. Sayyidati Aisyah radhiyallahu an bini Nabi. Nabi karena giliran Aisyah datang Nabi kita
Lalu Aisyah ini kan guring, ya Nabi la tanami hatta tahtamil Quran. Aisyah kan jangan guring gitu, ikam hatam Al-Quran. Sehingga ikam semua Nabi ikam itu memberikan syafaat pada hari kiamat karena lawan ikam. Dan apabila ikam mati, jelas ikam langsung ke surga. Dan seluruh kaum muslimin dan muslimah ampuni lawan ikam. Lalu Nabi kita sidin langsung menuju tempat sujud. Sembahyang Nabi ini, sembahyang malam dia kita. Sembahyang Nabi kita, selesai Nabi kita sembahyang, Nabi lihat Aisyah dikasih guringan. Ya, hai Aisyah, 5 tahun Nabi kan Nabi kemkar guring. Ya Rasulullah kada sanggup. Ulun hai Rasulullah hatam Al-Quran. Ulun nih, karena ulun bila mati langsung ulun langsung masuk ke dalam surga. Pasti. Ulun kada tahu hai Rasulullah apa ulun masuk surga apa ulun langsung neraka. Dan Nabi ulun pasti memberikan syafaat. Ulun kada tahu pun apa yang memberikan syafaat ulun apa-apa kada. Seluruh kaum muslimin muslimat mengampuni dan ulun kayak apa ulun minta ampun. Seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh apa penjuru dunia nih kayak apa ulun kada sanggup ya Rasulullah hanya ulun guring. Nabi kita patabas sama Rasulullah. Nabi kita tamisam sidin tak urihing Nabi. Ai Aisyah jar Nabi. Amun ikam nih anak guring membaca qul huwallah salah samaratin faqad khatamal Quran. Amun ikam baca nih anak guring qul huwallahu ahad 3 kali bulik. Nah, 3 kali bulik artinya selesai ya kan? Mulai ahad sampai ke ahad juga. Nah, 3 kali bulik. Nah, 3 kali bulik hanya karena itu pulang baca aja Nabi kita tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amun ikam baca nih qul huwallah 3 kali ikam pahalanya sama hatam Al-Qur'an. Amun ikam baca tasbih nih, ikam hendak guring nih. Apalagi tasbih nang sempurnanya, kan tasbih nang sempurna kan tasbih ada subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil aliyil azim. Banyak kalau tasbihnya. Nah, yang paling abdal itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mun kita nak guring kata Nabi kita, hai Aisyah mun ikam nak guring baca itu mati di bidang ikam pas ikam guring niscaya ikam langsung masuk ke dalam surga. Nah, amun ikam nih Aisyah baca salawat pasti Nabi ikam tu berikan syafaat lawan ikam. Amun ikam mintakan seluruh kaum muslimin muslimat keampunan, astagfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat wal muslim, itu karena semua orang muslim dan muslimat ridha lawan ikam. Dan mengampuni atas kesalahan ikam ada mempunyai salah. Nah, hanya apa Aisyah itu mau taguring. Itu telena itu kan kita anak guring. Disuruh kita bacaan. Di dalam kitab Durratun Nasin itu siapa aja hendak guring membaca suratul Ikhlas berapa 11 kali di situlah niscaya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pertama asyarik kamalingan aja kita. Nah, kemudian wal harik itu kebakaran. Kemudian ditimbakan oleh suatu bala, dijauhkan, dipelihara oleh Allah daripada bala bencana. Itu kan orang baca suratul Ikhlas itu 11 kali ketika hendak guring. Dan apabila dia bangun, diberikan jalan keluar kemudahan dalam soal mencari usaha dan ikhtiar. Jadi kita bangun tuh, jadi berusaha tuh nyaman, kita ada diberikan petunjuk oleh Allah. Dan kita hendak guring baca qul huwallahu ahad tadi. Yang ada biasa aja. Tadi mengatakan dalam qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu 3 kali balik apa membacanya. Ya di Pulau Semalam kami. Cuma kadang-kadang lantak aja kita. Di situ kan dibacakan barang siapa membaca 3 kali qul huwallahu ahad itu sama khatam Al-Qur'an. Kayak itu aja. Jadi kita mendahkan kayak itu juga. Ya kita siapa membaca suratul Ikhlas 3 kali itu sama khatam Al-Qur'an. Bila ketiganya guring baca 11 kali ini dipeliharakan oleh Allah Ta'ala daripada maling, daripada bala bencana dan daripada kebakaran. Jumat itu kalau sama bacaan Jumat Dudi ada sidin. Guru bertakupan dulu kita bab tadi apa? Minggu tadi sidin. Yang kita bab amalan naguri. Kayak apa tuh geruja.
Yang kan kita disuruh oleh Rasulullah negurin itu menurut Sayyidati Aisyah, Allah memerintahkan kita baca suratul Ikhlas itu 3 kali. 3 kali bulik kayak itu nah. Qul huwallahu ahad. Belajar kami ada jadi membaca 11 itu berapa jar? Nah, itu dipeliharakan di kita daripada bala bencana, dipeliharakan daripada kamalingan, dipeliharakan daripada kebakaran. Guru jar aku guru mamalakan di sidin malam semalam aku si jadi aku baca aku bersidin sabasali kul Allah ahad. Guring aku sih harus soalnya terbakar di dapurku aja sidin. Kenapa aja sidin? Kita apa ya malah ini aja kita nih. Kenapa aja sidin? Seolah-olah kan Rasulullah tuh kada bujur. Timbul jadi kita tipe akal pikiran hendang dulu. Belum tekan lampian. Kayak apa garang pian membacanya? Nah kayak ikan marahakan semalam juga aja sidin. Bahkan guru sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad 11 kali sidin. Guring aku aja sidin. Julun cocok aja pian dapur nang hangus. Jaka pian lantakan samuaan bisa kada kebakaran. Yang qul huwallahu ahad aja. Yang qul Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Yang semua kada bakar. Ada ikan pemandakan situ semalam baca kalau apa sih 11 kali itu apa itu ya aku aja sih lah hanya kayak itu aja lah Allah peliharakan dapurnya aku bersama rumah ada. Nah sidin dilantakkan sidin lah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah bisa kada kebakan sekali sidin itu tapi yang jurung baca Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad 11 kali. Nah ini kan nang salahnya nang menyampaikan nang salah sejujurnya ada melantakakan ya sidin kan tuh bujur harus ngarannya itu bujur harus sidin tuh Tidak nyaman juga ada lantak dulu lah. mana ikal menalang-alang tuh alih apanya aja baju tuh kain alang-alang jula baju ada cukup jula seorang handap lebih kan bingung tuh kan jahit nanya tuh serpas juga ada ukuran tuh sini nah ukurannya kehendak itu tadi kehendak itu nah jadi itu suatu amal dan ibadah kita disuruh lah hendak makan kita disuruh hendak begawi turun dari rumah kita disuruh ada kalau Nabi menyuruh nih lawan sahabat Abdurrahman bin Auf. Lalu Nabi itu kan menyampaikan, hai Abdurrahman bin Auf, ikam menturun dari rumah menanak selamat, apa yang ikam tuju pasti akan ketemu, dan ikam akan dapat daripada suatu barang nang engkau cari, ya engkau dapat, engkau cari tadi. Yang cari duit, insya Allah dapat duit. Nah, yang cari ke lapangan, cari dapat tuh. Ya Rasul, dulani alaiya, tunjuki ulun apa gerang. Nah, dan Nabi amun ikam nih, nak kalau dari rumah, baca dulu bismillah at-tuqlan ilallah la haula wala quwata illa billah ya Nabi. Karena bila ikam turun bismillah tawakkal Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Amun seandainya juga kita kada dapat Allah menjadikan jalan lain untuk mendapat yang lebih besar lagi daripada apa yang kita kehendaki tadi. Dan dipeliharakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang rajin ada inilah mengamalkan kalau sidin. Kan suatu hari sidin nuker sandal. Rupanya terbawa sandal hanya ke masjid. Dasar bujur guru ejar orang mau baca itu nah pasti dipelihara Allah. Itu penjualan menurut Al-Qur'an ya, menurut hadis, menurut ijma ulama. Itu kan dari ijma ulama juga itu dari hadis Nabi menyampaikan yang demikian itu. Orang membaca bismillah at-tuqlan ilallah. Bismillah tawakkal Allahi fa wa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Jadi minggu yang akan datang sih untuk ingat bacaan itu rupanya baca aja ke masjid terbosan hilang sampai sini hilang jadi serbujur bacaannya kadang mau hilang sandal aja ini yang kedua kali ingat bacaannya hilang sandal kujar nah bapak nggak ya papian jadi aku ingat ya di kamar bila hilang kujar mau kita ucap
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairan minha. Pasti Allah akan membalasakan, mengganti yang lebih baik daripada itu. Kan artinya tuh inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ia dari Allah, kembali kepada Allah. Ya Allah, dari engkau juga asalnya, kembali pulang kepada engkau. Aku kada mempunyai suatu kekuasaan, gantiakan yang lebih baik pada itu lagi. Itu biasa kitanya. Itu cepat ya Allah mengganti. Aku baca guru aja. Pada awalnya ngaran hilang si Den, kadang dua bacaan turun tadi. Kadang membaca bismillah atau kalian kadang ingat si Den. Hilang sana kok. Makanya aja si Den. Tapi ada pulang aku ingat sih dikabarkan bila orang hilang sesuatu apa aja, Allah pasti menggantikan yang lebih baik pada itu. Apa bacaannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairan minha. Nah, itu tuh bacaannya nang Nabi melajari lawan Abdurrahman bin Auf. Sehingga terpelihara. Seandainya juga hilang, Allah menggantikan lebih baik. Begitu pun bilang berganti lah pian. Alhamdulillah guru beli ke rumah aja, soalnya ada orang menunggu. Kalau orang mau bagi zakat. Kawan mau dua pasang sandal guru aja. Nah, berarti rupanya kira-kira itu sudah dijanjikan Allah itu tele. Nah, jadi Allah hendak membuktikan ilmu yang diamalkan sidin. Ya sebutin aja kita nih. Ilmu ada, tapi bisa kada ingat bisa. Nah, kedua, pengulir. Ini nang ngalih kita. Penyakit kulir kita ada obatnya, Bang. Alih benar. Itu tele. Mengkada ada suatu latihan. Bahasa di dalam munakib itu kalau bawakan sidin tuh latihan sidin. Kayak Qutbur Rabbani Seseman, Qurwani Abdul Qadir itu kan sini latihan. Yang ada latihan ya tadi Pang. Iya kita nih. Contoh kayak orang tinju tuh. Nang jadi menangnya latihan. Orang main bola jadi menangnya latihan. Coba kita nih umpat main bola kasih latihan. Masuk tarus bolanya. Kalah tarus kita. Sama jompat tinju belatihan kan ada. Ikan sekali tanpa orang KO. Nah, kayak itu sama tuh. Nah, ya. Yang nyentuh hadis kayak itu kali. Karena peringatan. Kayak itu tuh. Itu memang sudah apa jaka ibarat HP itu sudah memorinya itu bergurai sudah orang Tuhan nih. Tapi kalau nafsu sama aja Bang. Ada lain nafsu tuh Allah pun anu itu bisa menulis ke belakang tuh. Saya pun belum kerja selahok ini yang menulis orang sampai ke belakang. Dapat itu orang Tuhan juga biar tuh. Muna anu biasa aja biasa. Itu tele. Memang itu wan nafsu qad tifli itu min sabbala hubir ridha wa intabtimhu yang fatimida. Wan nafsu qad tifli itu min sabbala. Nafsu itu bagaikan kakanak nang anak menyusu. Coba lah kakanak tuh nanya anak nyusu. Dulunya papai nanan tatapnya nangis enggak disusui. Ketiga nafsu nangnya handak tuh sunya gitu nggak ditusakan kan. Dia bisa merabit kok dong bentar. Nah itu artinya kan nafsu itu kada perlu kita tahan, kada perlu kita ajukan, kada perlu kita luluskan. Artinya kita melihat situasinya. Karena mana nafsu itu kita sudah tahu inna nafsa la'amaratim bisu. Sesungguhnya nafsu itu tidak lainnya memerintahkan kita membuat keadaan kada baik ya kita. Itu memang sudah adatnya nafsu. Kan nafsu itu tiga, nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul amarah. Nah, nafsul mutmainnah semata-mata kebaikan. Nafsul lawamah ini 50-50-nya, umpat ke kebaikan bisa, umpat ke kejahatan bisa. Nah, amarah ini adalah nafsu yang paling kada baik. Kalau lawamah ada juga baiknya, menimpakul aja kita. Ibarat mana lah menimpakul jurang. Inilah lawamah nenek. Lalu di sini kan disuruh kita mengingatkan apa asmaul husna. Nah itu dihafal kita tuh sejujurnya li asmaul husna itu dihafal itu kita. Itu supaya apa dia menjaga sekiranya nafsu kita tuh apa ujar kita lah kayak itu.
Jadi ibaratnya pina marangkat kau digatok-gatok sabar le kang ada musuh nih. Nah, itu. Bila kada ada itu dia mengajar itu kalau mulai apa Allahur Rahmanur Rahim kata kalau kita Allahur Rahmanur Rahim al Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim القابض الباسط الخفيض الرفيع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيد المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوائس الحكم البر المائل البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم وآخر أول وآخر ظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب من المعتد المغفور الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط جميع الغني المغني المعطي المنيع الضر النبي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد sabur. Nah, sampai sabur itu. Hitungannya 99. Nah, itu kan disuruh kita menghafal sejujurnya kita nih. Namun sudah kita hafal, dampingi lawan doa, maka itu pasti akan dikabulkan oleh Allah doa kita. Itu jar, itu Asmaul Husna. Anak kita amalkan yang nang sebutin boleh. Kita nih merasa asa kalau kasahnya hati kita nih, asa kada nyaman dia kita. Lalu kita apa? Wajah kita nih sudah aku ingat nih lawan nama Allah. Siapa yang membaca nama Allah yang bernama Wadud, niscaya orang itu tertenang. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Nah, kan nama Tuhan itu. Inya merasa pulang ini selalu, ya kita tuh banyak marah aja terus anak sang itu juga gawian nih. Ada apa-apa, ya Halim, ya Halim, ya Halim. Nah itu nama Tuhan. Kan semuaan persatu ada khasiatnya. Oleh Allahur Rahmanur Rahim itu ada, sampai sabur itu ada khasiatnya. Itu menurut adalah ulama kita. Jadi ulama kita tuh menyampaikan sidin karena mengamalkan itu. Jadi tahu. Nah ini kan ada ulama ini mengatakan bahwa orang mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, orang tuh mestinya diberikan oleh Allah suatu kelembutan hati, selalu kasih dan sayang kepada orang yang lain. Atau sahata sekalipun tahun binatang ya. Nah, kita sekira binatang itu sayang jualan kita sayang jualan binatang. Allahur Rahman, Nurrahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah itu kan fadilatnya itu. Ya Wadud itu kasih dan sayang dan ketentraman hati. Kita itu hati kiranya akan ditentram nih. Nah, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Kita rancak pamarah ya Halim, ya Halim, ya Halim. Nah, kayak itu tuh apa bahasa kitanya fadilatnya. Fadilat orang membaca Asmaul Husna itu. Kita anak sugih nih. Bisa kita ya Guni, ya Hamid, ya Budu, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Nah, kan hari Jumat biasa dibaca tuh lerak berdoa atau kalau. Nah, orang mendoa itu lawan orang nama aminakan. Makanya kita kan hari Jumat tuh bila imam nih berdoa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi' ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Kita aminakan. Jadi kita nama aminakan nih sama kita membaca itu hukumnya. Amun kita mengaminakan siapa tahu karena taimbai laut aminah malaikat kabul doa kita. Nah, padahal kita kadang baca kan imam aja baca. Amun kita kadang mengaminakan, nah kada syarikat lawan doa imam tadi. Padahal kita mengangkat tangan juga, apalagi kita mengangkat tangan mengaminakan kada, ternyata itu kada dapat bagian. Nah, jadi kita malah dapat bahagian tuh mengaminakan. Amin. Nah, kayak itu. Kan diulangi itu sampai 4 kali mengulangi tadi lah imam rajin biasa hari Jumat itu. Karena hari Jumat itu kan penghulu dari segala hari dan hari lainnya orang Muslim. Arti penghulu itu kan raja bisa kitanya. Nah istilah raja itu itulah ada kesempatan kita mengadakan suatu amal dan ibadah dan doa pada saat hari Jumat dan malamnya. Nah, malam Jumat dan siangnya. Jadi awal Jumat itu adalah akhir daripada waktu siang. Jadi kan akhir waktu siang itu kan saat kita sampai waktu
maghrib. Itu awal Jumat. Akhir Jumat itu ya sesudah adalah asar dan menjelang adalah maghrib. Nah, itu habis Jumatnya tuh. Jadi mulai awal awal Jumat, akhir Jumat. Para salafus saleh, orang-orang yang saleh itu apabila kita tuh hari Kamis, mereka itu menjaga ajar pada hari Jumat itu bersiap-siap bahasa kitanya. Apa yang aku amalkan nih? Nah, kita kan masing-masing orang ada yang terkadang-kadang berusaha ngalih. Nah, nya berdoa tuh pada hari Jumat tuh mulai awal Jumat tuh. Siapa berdoa di awal Jumat, Allah jangan malu kadama ngabulkan doanya dan kadama ijabah daripada doanya. Apabila pas kan orang ajan maghrib tuh awal Jumat tuh. Jadi orang berdoa sebelum maghrib tuh insya Allah dikabulkan Allah tuh doanya itu. Nah, lawan akhir Jumat. Hari Jumat setelah asar dari Jumat menjelang adalah maghrib. Itu tuh makanya kalau sore maghrib sore Jumat lah nang jangan berjalan nang aja yang wajar bahaya nih akhir kita Jumat dari Jumat nih ya. Nah, kayak itu orang bari padahal orang bari itu mungkin kita menyuruh supaya kita aja di rumah aja supaya kita minta Tuhan berdoa semoga dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa hari Jumat adalah penghulu dari segala hari orang yang muslim. Artinya Jasirin, ketahuilah oleh kamu bahwasanya hari Jumat itu satu hari raya daripada beberapa hari raya sekalian orang mukmin. Jadi Jumat itu hari raya selain daripada hari raya yang kan kita kan ada hari raya Fitrah, ada raya Adha. Jadi hari Jumat itu termasuk hari raya juga, yaitu hari yang mulia. Sesungguhnya Sidin, menentukan Allah Azza wa Jalla dengan dia akan umat ini, yakni akan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalamnya itu ada sangat yang ada doa yang sangat mustajabah, yang tiada tertentu. Jadi Jumat itu kadada ditentukan Tuhan, karena kainnya kadada. Jadi kita berdoa itu di mana aja, waktunya berdoa kita itu kadada ditentukan Allah, maka ini kadada. Cuma ulama itu ada awal Jumat ya nang maghrib tuh kalau maghrib hari Jumat tuh, malam Jumat tuh. Nah, alon akhir, nah lawan dia antara dua khutbah. Ada yang mengatakan antara adzan dan qomat. Nah, jadi kan banyak itu. Kenapa jadi banyak? Ya, bisa kan banyak ulama ini sini berdoa saat antara adzan dengan qomat. Pas Allah ngabulkan. Ada juga antara dua khutbah. Pas sini berdoa Allah ngabulkan. Nah, jadi berdoa antara dua khotib, dua khutbah. Nah, Allah Ta'ala ngabulkan. Makanya kan ada suatu tertentu di hari Jumat itu. Dimanapun kita berdoa, memohon kita kepada Allah. Sebab pada saat kita berdoa Allah mengabulkan dan maijabah. Yang tiada membetuli akan dia oleh hamba yang muslim yang berdoa akan Allah Ta'ala, di dalamnya akan sesuatu hajat, melainkan memberi ia akan dia akan hajatnya itu. Nah, jadi pada hari Jumat itu artinya orang yang meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala apa aja hajatnya, Allah pasti akan memberi. Nah, istilah dibari kita maklum lah, kan istilah pemberian yang kita minta itu kadang apa hendak kita itu Allah. Nah, jadi artinya punya kita hendak 100 Allah beri 50. Nah, tadi dulu apa adanya itu bahasa kitanya artinya kadada nang istilahnya nangaranyakan orang memberi bisa juga memang sepenuhnya Allah beri. Nah, sesuai dengan hati kita. Maka itulah kita berdoa itu sebujurnya nang sebujurnya hakikat doa adalah hati. Kita mengangkat tangan, kita membaca itu ada sebagai adab. Makanya orang berdoa itu adabnya harus kita jaga. Apa? Kita baca dengan mulut, doa kita angkat dengan dua belah tangan, lalu hati kita mau mewujudkan hati kita hanya kepada Allah semata-mata. Kita berhajat kepada Allah. Nah, itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak Nabi orang berdoa itu hanya mereka itu membaca doa, terkadang ada yang kadang angkat tangan, ada yang angkat tangan, hanya sekadar itu, cuma hatinya ke lain. Nah, makanya dalam Al-Quran itu kalau ayat menyatakan ud'uni astajib lakum, pintalah oleh kamu lawan aku. Nah, itu kalau itu di Al-Quran
pintalah oleh kamu lawan aku, firman Allah. Kan? Jadi kita lawan Allah. Artinya mulut kita mengucap, tangan kita berangkat, hati kita ingat kepada Allah. Nah, itu tenang bujur itu. Memang hakikat doa itu sebenarnya adalah apa? Hatinya ada orang nih datang lawan si Khalil Bangkalan. Lalu kan nyatu meminta, nyatu kada sing duitan. Meminta doa supaya bisa dapat duit gitu. Minta supaya dapat duit. Lalu sini berdoa sih din, berdoa. Kenapa pianjar kada memberi ulun teh? Doanya mah kalau nang meminta. Ikam jasidin nang hendak ikam tuh kan ikam kada berduit jasidin tadi kan minta duit. Nah aku doakan tuh jasidin dia pun tak ambil ikam. Sekali biar kapurun guguran duit. Nah ya kalau tuh karamah artinya lah kemuliaan Syekh Khalil Bangkalan Madura itu berdoa aja. Doa namanya ya doa Nabi Daud ya. Kayak apa ya sudah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu aja dibaca sidin berapa 11 kali. Itu aja sidin datanya pun kayu tuh udah cuma guguran duit. Wah nyanyi kita lah kayak itu kan. Iya aku bisa baca terus tetagi pohon terus begawe lagi. Ini aneh bahwa karamah kemuliaan sidin diberikan oleh Allah. Ada juga nang apa ketika banjir ngadu lawan sidin. Ya sidin Tuan Khalil bahwa kita ini kan banjir. Oh iya sidin. Lalu sidin kan berdoa sidin di pinggir apa laut tadi. Lalu sidin berjalan di atas banyu. Di atas banyu seketika itulah banyu itu turun. Nah itu adalah mantap benar tuh sidin. Artinya itu karamah sidin itu doa. Lalu kan orang tadi itu jelas pian berdoa jasidin ucapan tuh sekadar aja nang bujur doa tuh hati jasidin. Kayak itu. Nang bujur doa tuh dah hati kita. Maka itu menurut kita baca doa kita berangkat tangan tapi hati kita kalahin. Ya Tuhan yang kada minta lawan aku, nya ingat lawan pahumaan. Ambil lah kamu pahumaan. Nah, kayak itu tadi kan kada ingat lawan Tuhan. Kada ingat lawan Allah. Nah, makanya kalau orang berdoa biasanya ya Allah ya Allah ya Allah ya 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 qayyum bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak itu telah supaya jangan sampai lupa hati kita meminta lawan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan adab-adab hari Jumat itu 20 perkara. Kita baca sedikit lah. Adab yang pertama, hendaklah engkau sediakan baginya itu pada hari Khamis dengan mensuci kain itu pakaian dan mencuci baju dan membanyakkan mengucap tasbih dan istighfar pada petang hari Khamis itu karena waktu yang demikian itu menyamai fadilatnya akan waktu pada hari Jumat. Jadi nang akhir Khamis itu kita baca tasbih, kita baca istighfar, kita siapkan baju, kita cuci aja kita pakaian kita. Itu jasidin menyamai adalah fadilatnya itu adalah waktu pada hari Jumat. Nah, sama waktunya hari Jumat pada petang hari Kamis, sore Kamis di kita. Akhir hari Kamis itu menjelang awal Jumat. Adab yang kedua, sunat engkau puasa pada hari Jumat itu. Tetapi hendaklah engkau sertakan dengan puasa hari Sabtu atau hari Kamis. Karena makruh puasa pada hari Jumat itu dengan tiada disertakan dengan hari Sabtu ataupun hari Kamis. Nah kita disunahkan sebenarnya puasa pada hari Jumat itu. Tapi mulai apa puasa kita? Kamis, Jumat, atau Jumat dan Sabtu. Jangan tunggal Jumat. Kita tunggal Jumat itu makruh puasa kita. Arti makruh di sini kurang pahala kita. Ya kayak ibarat 100 tuh 75 aja tuh kurang selawi. Nah, kayak itu kurang. Itu makruh di dalam melaksanakan kita ibadah itu. Adab yang ketiga, apabila terbit fajar maka sunat engkau mandi karena waktu mandi Jumat itu daripada terbit fajar hingga mengerjakan sembahyang Jumat. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumat itu terlebih abdal. Nah, jadi kita awal orang mandi Jumat itu sudah awal Jumat sudah bisa kita sunnah sudah kita mandi Jumat tak? Tapi yang paling abdal kita hendak tulak ke masjid. Jam 10 kita mandi padanya. Jam 11 kita tulak ke masjid. Artinya jam 11 mandi, jam 11 kita ke masjid umpamanya. Itu lebih abdal.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, guslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Mandi pada hari Jumat itu kata Nabi wajib, yakni sunat muakkad atas tiap-tiap orang yang akil balik. Nah, jadi orang yang akil balik itu sunatun muakkadah yang mandi pada hari Jumat. Baik malamnya kah, subuhnya kayak mandi itu masuk hari Jumat sudah. Nah, itu sunatun muakkadah. Adab yang keempat, sunat menghiasi dirinya dengan memakai pakaian yang putih. Karena pakaian yang putih itu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal jannata bayda'u wa ahabbul asya'i ilallahi al-bayadu. Artinya bahwasanya surga itu terlebih putih dan yang terlebih kasih sesuatu itu kepada Allah Ta'ala itu sesuatu yang putih. Jadi yang putih itu adalah sangat disayang oleh Allah atau kasih Allah kepada suatu barang yang putih itu. Jadi pada hari Jumat itu disunnahkan kita memakai pakaian yang putih itu. Karena surga itu jadi putih. Jadi sukalah bahwasanya apa? Sesuatu yang putih itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kelima, sunat memakai bau-bauan yang terlebih harum seperti kasturi dan barang sebagainya. Dan makruh memakai zubat. Zubat itunya ada kalau mereka yang apa aja kutek. Nah, kutek tuh kita jangan tuh makruh karena ia pakaian perempuan. Dan lagi pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala bahwa zubat itu najis. Nah, kalau Imam Ahmad itu bukan seni najis. Dan itu kadang masuk ya kita kalau kita berwudu itu ada rasa banyu itu wajib dibuang nih. Nah, padahal itu pakaian bibinian. Pada suatu saat lagi zaman dahulu, zaman jahiliyah itu, orang ditimpakan aja kita penyakit kuku, rastungan aja kita. Nah, bibinian yang banyak anak. Lalu disuruh bibinian itu memakai zubat tadi. Ya mereka kutek. Nah itu taulah seumpamanya mereka itu tuh. Lalu kan bibinian tuh pakai kutek. Lalaki ini misalnya kadang kanannya daripada penyakit apa? Rastung aja bahari itu. Nah, lalu kan sampai saat ini yang disunahkan itu ajaran bibinian. Yang bapak memakai zubat itu disunahkan bagi bibinian lelakian makruh. Jadi apalagi hari Jumat, menyakau tuh jangan memakai zubat itu kan. Nah, amun pacar lain, pacar itu kan merasa kesemuaan. Pada papa itu ada menempel. Pada papa itu seperti apa sumba tuh. Hanya kan berikit aja kita jadi satu. Nah, itu kan pada papa ada nang zubat itu kan yang melekat aja. Dan tadi kuyak bisa pacul. Amun pacar tidak kikis, hanya bisa hilang. Lain pacaran. Pacaran tuh kan itu baikung ngarannya. Kalau pacar itu kan sunnah juga. Kita kalau ada mempunyai suatu penyakit kan, itu sunnah juga kita pacari. Apa nih pacari? Ya seperti kuku jar. Nah, apa? Ar-ra'as dan seperti rambut. Rambut tuh makanya kan di Makkah itu juga kalau kita tulakan di Makkah melihat. Ada pun itu nak janggut-janggutnya bisa punya lawan pacar. Habang janggutnya. Ini rambutnya habang. Memang ada itu mungkin orang ada penyakit dihabanginya lawan pacar kan ada orang jual pacar orang betimbang di apa di Makkah belajar pacar itu. Nah kita sakit kuku tuh. Nah itu kan kita pacari jar ampih. Apa aja kita rastung. Nah itu telah. Jadi sunnah kita memakai bau-bauan yang harum. Seperti ya kasturi kan dari lagi kita inilah kasturi itu. Dan sunnah kita menghilangkan daripada adalah camar-camar yang ada pada badan kita dan mencukur bulu-bulu ari. Bulu ari-ari itu kita cukur itu sunnah itu tuh. Nah, dan menyesuaikan dengan mengarik kuku. Hati mensesuaikan itu. Kok itu kan mulai kelengkeng aja kita. Terus ibu-ibu tangan ini tinggal yang di sana lalu gitu mulai sini kelengkeng belakang sini ternyata harus ke
Asinina itu sesuai ya, dan mengarah ke kuku dan bersugi sunnah dan mencabut bulu ketiak itu sunat pada hari Jumat itu menghilangkan camar-camar ada di badan kita yang berbau busuk lah, kemudian mencukur bulu ari-ari, kemudian mengarat kuku, jadi kita menghiris kuku dan bersugi itu ada kalau irak itu sunnah kita hari Jumat itu, dan mencabut bulu ketiak. Amun kita belum mati dicabut tuh kada boleh, kaning kada boleh, itu udah makruh. Dan sisingut jangan dicabut juga. Itu dikarik langsung nah. Jadi hari Jumat, Pak Guru. Ya hari Jumat itu sunnah kita. Bagi lelaki itu sunnah adalah mengarik bulu ari-ari jadi kita. Bagi perempuan itu sunnah dicabut. Lain sekalinya. Mau apa dicabut? Waduh. Nah, kayak apa itulah kisahnya. Dia sampai kayak itu tuh karena bahwasanya seperti kuku jar panjang. Kemudian katiak itu bulunya panjang. Sisingot itu panjang. Itu jar berseranglah di situ adalah iblis laknatullah alaihi. Hubungan setan. Belindungnya. Oh jadi orang panjang kuku tuh mah. Nah, kalau jangan deh, kalau timbang patir. Kan patir jadinya nimbang iblis kalau saya iblis bahasa bersamain di kuku, timbang bisa mana surang. Seperti apa? Sisingot panjang dah tile. Sisingot nih. Sudah dikarik lah, bukan dicabut sisingot itu. Ya, jangan banyak sebutin kita terpancar bunyi mata. Ini ditarik boleh jalan. Itu pancar tadi bunyi mata. Jadi karik aja itu sunnah. Bagi lelaki kan sunnah dikarik. Kalau bimbingan itu dicabut. Kayak apa? Dicabut dah lah. Karena dikarik kemarinnya kan bro, dia mau dicabut waduh. Itu kayak apa ini lah? Mungkin ada apanya itu telah. Jadi sampai dicabut kayak itu. Kalau menurut daripada di kitab lain telah dia kitabul asrar telah. Jadi kita sunat mengarik itu karena di situ bersamaian iblis. Kenapa bibinya jadi cabut? Karena benang banyak nang kata benafsu dia lah bibinian. Sebab itulah jalur dicabut ya supaya jangan di bahasa kitanya jangan disarangi oleh iblis laknatullah alaihi itu. Itu jika saya kapur ya kalau supaya nyaman mencabut. Ya bagusnya. Iya, kenapa lagi saya kayak itu? Memang itu ada apa suatu rahasia jarle itu kalau jadi cuma di anjuran agama kayak itu bakal lain cabut tuh kalau sakit sakit peraya itu rumput benar itu kayak orang meraup kayaknya turun kan. Jadi hari Jumat banyak amal ibadah itu lah sampai menghiris kuku tuh sunnah, mengarik bulu alir sunnah, mengarik sisingut sunnah. Itulah. Kemudian lagi bersugi Bulu hidung Bang Guru. Itu jangan dicabut juga, itu belum itu rasanya itu digunting aja. Bulu hidung itu. Bang itu kamu terpancar bulu mata gitu. Jangan jadi itu bisa mengharukan mata kita kau karena kita mencabut bulu hidung kita itu tadi. Itu digunting aja, jangan nambah panjangnya. Kan bisa panjang aja.
Minum uluran lah. Adab yang ketujuh sampai sini janganlah nanti kita sambung. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.